Oke. Halo, selamat Halo. malam, selamat siang semuanya, teman-teman yang lagi nonton video chat ini. Jadi karena ada sedikit hambatan, kita nggak bisa live streaming, but don't worry, kita udah record perbincangan kita bersama dengan Kevin, narasumber kita pada malam hari ini, pada sore hari ini, atau pada siang hari ini kalau teman-teman lagi nontonnya siang hari. Ya, jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol. Ini adalah episode berikutnya dalam sesi sharing yang diadakan oleh PPI Oxford. Oke, jadi narasumber kita pada hari ini adalah Kevin. Kevin mungkin boleh perkenalkan diri dulu ke teman-teman semua. Halo, nama saya Kevin. Saya ambil jurusan hukum di Oxford, dan saya sekarang lagi uh, nganggur di rumah sih, karena lagi summer holiday kan. Berarti Kevin ini lagi di Indonesia ya? Mhm. Dan rencana balik lagi ke Oxford ini kapan nih? Rencana sekarangnya sih masih tergantung beratnya. Sekarang rencananya akhiran September ya, ke situnya, biar bisa quarantine dulu 2 minggu. Oke, so you're on holiday sekarang. Mhm. Oke, jadi kemarin kita udah sempat poll question di Instagram dan banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Tapi salah satu pertanyaan yang paling banyak banget ditanya sama teman-teman ini, yang mungkin jadi highlight juga, yang bikin aku shock and in awe juga, karena Kevin ini nilai IB-nya itu 45 out of 45. Berarti perfect ya? Mhm. Betul ya? Oh, iya. Oke, nah ini karena ini sangat menarik, perfect loh. Ini 45 dari 45, berarti itu 100 ya. Nah, ini banyak banget teman-teman Mhm. yang nanya, how to get 45 on IB? And what subjects that you take on IBDP? Mungkin dijawab satu-satu ya. Mungkin dijawab dulu what subjects subjek apa aja yang kamu ambil di IB. Mungkin untuk teman-teman juga yang nggak tahu IB itu apa, sama seperti aku, mungkin bisa kasih tahu juga teman-teman what is IB sih gitu dan subjeknya apa aja yang kamu ambil. So you might have heard of A levels. Yes, I So level. I, uh-huh. So IB is essentially another international curriculum that is at the same level of high school that A levels encompasses. So A levels dari UK kan. Ya, Kalau IB itu dari Eropa. oke. Uh-huh. And the IB is just basically it's just another curriculum. Oke. Mhm. Iya. Banyak yang bilang lebih susah sih. Jadi I think maybe the first step is to really think, do you want to take IB or not? Karena apa kan A level ambil subjeknya, you only need to really pick 3 subjects, but in the IB you need to pick 6 subjects, and you have to take both a science and a humanities subject. So Oke. it might not be so good for people who don't want to do humanities and only want to do sciences, or don't want to do sciences and only want to do humanities. Oke. That said, Oke. Oke, mhm, jadi teman-teman IB ini kurikulum ya. Mungkin kalau di Indonesia kita punya kurikulum dari yeah. Menteri Pendidikan. Ini adalah kurikulum yang biasanya dianut oleh sekolah-sekolah internasional di Indonesia. Pada umumnya di sekolah-sekolah di Indonesia ini ada yang ambilnya itu kurikulumnya Cambridge yang nanti pada akhirnya itu akan menghadapi ujian namanya A-level, atau kalau teman-teman yang sekolahnya nasional mungkin ambilnya ujian negara yang sekarang udah nggak ada lagi, hore. Mhm. Atau kalau teman-teman kita yang di IB juga mereka juga kurikulum yang berbeda juga, dan mereka ini punya kebebasan untuk memilih pelajaran ya, tapi pelajarannya ini keuntungannya bisa percampuran antara science dan humanities. Sedangkan kalau di A-level ini biasanya sekolah-sekolah di Indonesia yang ambil A-level itu biasanya science, humanities. Nah, Mhm. kalau kamu sendiri nih ambil subjeknya apa aja? Jadi so in IB ada 2 level subjeknya. Ada higher level sama standard level. Oke, Yang paling penting sih your higher levels. oke, Jadi untuk higher level kan saya udah tahu ada kemungkinan besar saya mau masuk
ke bidangnya humanities kan. Jadi I took subjects along those lines because I know that those subjects are subjects that I'd be good at. So for high levels, I took English, history, and economics. And Oke. for standard levels, I took Indonesian because you have to take another language, math, and environmental sciences. Environmental sciences. Oke, berarti karena kamu ini mau ambilnya hukum, jadi kamu ambil yang higher levelnya itu yang berbau humanities ya, yang akan sejalan dengan yang akan berguna untuk kamu punya pendidikan berikutnya yang sekarang kamu lagi ambil adalah untuk S1 di hukum ya, di Oxford University. Juga saya pilih subjeknya yang saya confident bisa dapat skornya yang paling tinggi. Oke, Ada banyak orang yang saya ambil, kan math kan ada 3 level kan. oke. Ini satu contoh. Math ada studies itu yang paling rendah, standard, sama higher level. Nah, mungkin saya the highest score you can get for a subject is 7. Jadi saya ambil standard level. Tapi juga ada orang yang gengsi, math-nya nggak begitu pinter, tapi ambilnya standard level. Tapi seharusnya ambil studies. Oke. Jadi you have to really pick your subjects really like based on your strengths. If you can't so I picked like English, history, economics because I know I can get a 7. I didn't take something like physics, for example, which I'm not confident in getting a 7 in. Iya, gitu. Oke, jadi itu bisa dapat 45, IB itu juga berarti ada strateginya ya. Berarti ambil pelajaran ditaruh yang di higher level itu yang kita confident, emang kita tahu kita bakalan dapat perfect score gitu. Dan kalau jangan gengsi gitu ya. Kalau misalnya emang nggak bisa ya udah ambil yang studies aja atau yang standard level. Yang penting gitu kita bisa maksimal untuk dapatnya. Nah, mungkin kita ke pertanyaan berikut ya. Nah, bagaimana caranya mendapatkan informasi akurat tentang beasiswa full di Oxford? Nah, mungkin sama seperti saya juga nggak tahu banyak. Jadi, mungkin kasih tahu dulu ke kita semua, ke teman-teman semua, apa sih itu Rich Scholarship? Karena kalau saya, correct me if I'm wrong, waktu saya, I did my research a little bit, jadi waktu saya ketik Rich Scholarship, jadi Rich itu teman-teman REACH, itu langsung keluarnya Rich Scholarship dari Chevron. Is that the scholarship that you get, that you're awarded with? Okay. Jadi Rich Scholarship yang saya dapat itu adalah scholarship yang diberi oleh Oxford-nya sendiri, dari universitasnya sendiri. Scholarship-nya is available for all countries except the UK, US, and Europe, I think. And every year they only award 2 people with the scholarship. So it's an extremely competitive scholarship. Should I answer your other question about like how I came to know about the scholarship? Yes, please. Okay, so my saran pertama sih adalah do your own research, do a lot of research, because the Reach Scholarship is also not the first scholarship that I applied to. In fact, I applied to the Jardine Scholarship, and unfortunately, due to me not receive, because like the way that the Jardine Scholarship works is that you have to enter a specific college, right? And a college in Oxford adalah kayak satu kompleks lah, atau kayak sekolah di dalam sekolah gitu loh. Terus di Oxford ada kayak 30 gitu. So there's like a total of 4 that they accept the Jardine Scholarship in. Nah, tapi saya dapat offernya itu open offer, jadi saya nggak pasti dapat di college itu. Jadi nggak bisa, I couldn't receive the Jardine Scholarship karena itu. After that, I went to my second plan, yaitu the Reach Scholarship. The Reach Scholarship is available after you've received an offer to Oxford. Okay. And you can begin, at least in my year, you could begin applying for it in around April-ish. Oke, jadi
Mulai apply-nya April ya, dan itu kita Ya, harus udah udah diterima dulu di Oxford, baru kita bisa apply buat Rich Scholarship ini. Apakah Rich ya. Scholarship ini cuma buat jurusan-jurusan tertentu, or is it open buat semua jurusan? Basically, it's open for everything and everyone as long as it's undergraduate and not medical sciences. Oke, jadi ini adalah beasiswa yang khusus emang buat anak-anak, buat teman-teman kita yang mau apply untuk S1 ya. Hmm, Oke, yeah. jadi tapi kecuali untuk kalau mau ambil medical Mhm. sciences nggak bisa ya untuk apply ini ya. Iya. Oke, Hmm. untuk teman-teman Tapi mungkin. emang itu udah umum lah kalau medical sciences sangat dikit scholarship-nya. Oke. Mungkin kalau teman-teman yang bingung, apa sih itu Jardine? Nah, teman-teman bisa cek di YouTube-nya PPI Oxford. Kita kemarin ini beberapa minggu yang lalu juga udah ada talk tentang Jardine Scholarship, ada Clarendon juga. Mungkin teman-teman bisa cek video satu-satu. Kalau ini adalah perbincangan kita khusus dengan Kevin, awardee dari Rich Scholarship. Oke, jadi do your own research ya, because it's available on the internet, semua scholarship itu ya. Terus juga kan abis presentation ini, lot lebih banyak orang yang sekarang aware about Reach Scholarship. Ya lebih susah dong sekarang kan more people are applying to Reach Scholarship. Ya kan? Jadi you need to always be on the lookout for that other scholarship yang no one knows about it. Lebih gampang apply-nya gitu. Iya, benar, benar, Mhm. benar. Benar banget. Karena jadi makin banyak kandidatnya, jadi makin susah ya. Nah, Kevin sendiri ini waktu, jadi kan Kevin udah dapat offer dulu dari Oxford University, terus apply buat Rich Scholarship. Nah, setelah itu apakah harus ada dokumen-dokumen tambahan yang harus dikumpulkan, atau ada interview dengan panelis, atau bagaimana nih prosesnya? Jadi prosesnya lumayan simple sih, lumayan sederhana. It's all laid out in the web page. So Oke. literally, if you Google Reach Scholarship Oxford, remember to put Oxford, otherwise you'll get the Chevron Scholarship, which is a completely different thing. Oke. You'll find this web page with semua syarat-syaratannya, and it's very straightforward. You enter a page, you put in your details. Kayak ada minta tentang your like your finances, your family finances, your high school, blah 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 blah. Pokoknya ada semuanya udah dikasih tahu lah on that web page, very clear. Um, you there's a couple like short answers, like kind of like sort of like mini essays that you need to write. Nothing too difficult, especially compared to other scholarships. But other than that, it's really just that. I'd say like try your best to be as honest as possible in your essay responses. Clearly lay out why you deserve the scholarship, your situation, and apa lagi ya? Oh, and like the fact that you're a smart person and like you stand out from other candidates. Oke. Other than that, it's like just you need to roll the dice and see whether or not you get it, because that's it. That's literally the only thing. There's no further interviews. Yeah, Oke, you just jadi submit semuanya itu that application. menjawab pertanyaan-pertanyaan yang emang udah di-post di website itu ya. Yeah. Dan Mm-hmm. tipsnya adalah untuk jujur aja gitu jawabnya ya. Mm-hmm. Oke. Okay, the other thing is that the Reach Scholarship, it's meant for countries like um, not necessarily developing countries, but I guess it'll be in that area. So kan Indonesia kan termasuk a third world country gitu. Yep. Especially when you compare it to like the UK. So while the Reach Scholarship is not necessarily for like poor countries per se, one goal of it is to give education to people in other countries who otherwise would not be able to receive that same level of education, right? So for example, for me, I wrote that a legal education in Indonesia is like very different from a legal education in the UK. Oke. And for that reason, I want a legal education in the UK. And then I also wrote that, with the current state of like Indonesia, kan at that time pound GBP ke IDR lumayan jelek kan, Oke. Tahun sampai berapa 20, tuh? Waktu itu kamu apply-nya tahun berapa? kayak 2019, ya yeah, 2019. GBP IDR kan kayak gini. Yep. Jadi it's very unsure, right? And so because of that, I wrote that,
finances are really tough, and because of the current state. Karena kan mereka juga ada time lagi Brexit kan. Yep. Jadi GBP kan naik turun. Jadi nggak tahu bisa bayarnya gimana nih. So I put that into part of my application as well. So just be very aware of your status, your financial status, and like the world status, and like why you specifically need that money. And Okay. in the end, you're applying for essentially like full tuition. And maybe we'll talk about like what you get from the REACH scholarship later. But you're applying for a lot of money, so you need to like really prove to them like that first you deserve the money, and second that you actually need the money. You're not some rich person that already has resources and you're taking their money gitu. Yeah. Yeah. Okay, jadi do your own research, terus just be honest. Jadi jujur aja tulisnya, jangan dibuat-buat, karena mereka juga orang-orang pinter yang pasti bisa lihat kayak, oh ini kayaknya agak sedikit dodgy atau sketchy gitu ya. Iya. Dan juga yang paling pentingnya lagi aja, yang paling penting juga adalah really make a good reasoning, berarti ya, reasoningnya yang valid dan yang you know really don't lie. don't Very lie. important not to lie. Betul banget. Jadi jangan be as honest as possible. Yeah. Betul. Jadi jangan kayak nulis-nulis esai yang kayak cantik-cantik gitu supaya wah tapi bohong gitu. Yang penting just be honest ya. Dan tadi yang very good point dari kamu adalah yang aku nangkep adalah juga be aware of the world situation ya, the economic situation, the financial situation, all the things that is happening around you. Jadi be aware, and apalagi kalau itu yang menyangkut sama negara kita, ditalis di situ ya, that could really be a good reasoning. Dan kelihatan juga kalau kita tahu tentang berita-berita dunia ya. Bukan berita-berita dunia loh. Like kita Indonesia. This is not even necessarily about that. About like how you fit in, because it's not a measure of your skill. It's a measure of how much you need the money gitu aja. Betul. Jadi why you specifically as an applicant deserve that money. Okay. Not it isn't like based on like your knowledge about world economics gitu. Yep. It's an application for money. That's how you should think about it gitu. Okay. Standpointnya dari kita yang terdampak oleh ekonomi Indonesia atau dunia gitu ya. Yeah. Betul. Harus ingat juga that like this is an extremely competitive scholarship. It's everyone in the world except Europe, UK, and US. Okay. Right? Anyone can apply for this, and only 2 people get the scholarship. So you really need to stand out in some sort of way, but be truthful at the same time, which is a bit of a difficult, a bit of a difficult balance to achieve. But like I'm sure if like you think about it for long enough and don't rush it, it's possible. Oke, jadi setahun tuh cuma 2. Dan kalau boleh tahu, waktu tahun kamu tahun 2019 yang dapat itu kamu dari Indonesia sama satu lagi dari negara mana? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Oke. Jadi nggak tahu ya. Oke. Nah, terus mungkin kita ke pertanyaan berikutnya sebelum nanti kita tanya-tanya lebih lanjut lagi tentang dapatnya apa aja dan lain-lain. Kita tanya lagi pertanyaan dari yang udah masuk di Instagram. Nah, di mana kayak ini orang-orang tuh bener-bener curious banget tentang IB kamu ya. Di mana tempat prepare IB exam atau A-level untuk yang bukan dari sekolah internasional di Indonesia. Kamu tahu nggak kayak tempat les atau di mana? Apakah IB ini bisa, anak ini bukan dari sekolah internasional, dari sekolah nasional, tapi dia mau ambil examnya IB, is that possible? Okay, so I guess I should start with my high school. Okay. SMP saya pergi ke Sekolah Pelita Harapan. Okay. SMA saya pergi ke British School Jakarta. Okay. Jadi I took my IBDP in British School Jakarta. Okay. And it's an international school, so they offer it there. Okay. So I guess firstly, if you're applying from a national school, I wouldn't recommend the IB. I would recommend instead A-levels. Because as far as I know, I don't think there's any easily available way of doing the IBDP privately. Okay. Whereas for A-levels, ada banyak tempat les yang bisa pas malam-malam les untuk A-levels, terus nanti you can take the privately. Okay. Terus juga A-levels are easier than the IB. Kalau IB itu susahnya
minta ampun, and there's no point of taking the IB because they weigh it the same as A levels. Betul. Mhm. Oke. But then sekarang saya lihat itu trennya kebanyakan sekolah mulai ambil IB nih. Kayak di Malaysia semua sekolah A level udah mulai ganti ke IB, Singapura juga. Kayak Indonesia juga nanti in the coming years will be the same. Yep. Oke. Jadi kalau untuk IB kamu nggak rekomend sama sekali ya, and kayaknya aku juga nggak pernah denger sih IB itu bisa diambil privately ya. Kalau A level mungkin teman-teman bisa back again, do your own research untuk cari tahu A level itu bisa ambil di les mana. As far as I know, you can. And karena setahu aku juga IB it's not possible to take it privately karena IB itu kamu nanti ada project kayak humanities project gitu ya yang betul kan? Itu kayaknya sangat tidak memungkinkan kalau untuk ambil itu via les atau ya privately lah gitu. Oke, Terus jadi ada banyak kayak presentation gitu. Jadi sedikit susah lah gitu. Even if it's possible, I think you might be compromised. You might not be able to get a very high score. Betul. Oke, dari mungkin pengalaman aku sendiri juga, aku kan anak A level nih ya dulunya nih ya. Jadi kalau A level itu teman-teman itu cuman ujian ujian tertulis dan mungkin kalau misalnya bio, chem, physics ya ada eksperimen sedikit di lab, tapi that's it. Jadi nggak ada kalau kayak IB itu kamu harus ada bikin project, entah yang charitable work gitu ya sepertinya ya. Nah, itu kalau IB. Nah, mungkin teman-teman bisa research lagi lah ya di bagian itu. Nah, oke, ini pertanyaannya mirip lagi. Tadi ambil subjek apa sudah dijawab. Nah, apakah ada tips untuk belajar untuk mempersiapkan ujian IB? So ini asumsinya mereka lagi ambil IB ya? Iya. Gimana ya? It's a bit difficult to give specific advice because I don't know what subjects they're taking. Okay. So I'll just give it gimana? from like if for example if they're taking around like mine all humanities and real sciences. Gini loh. So at a high school level, something that you've got to realize is that tests are very memorization based, especially for humanities. And the teachers are very lazy gitu loh. Yang bikin syllabus IB itu sangat males gitu loh. So you have to answer in a way which is super easy to mark. For example ya, misalnya sejarah kan like history is often touted to be the most difficult humanities subject in the IB. But even history, it's graded based on a point scale, right? It's based on like 15 marks. So let's say you're doing a history essay. You want to be extremely clear. For example, they ask you something along the lines of, what were the causes of World War II? That's they probably won't ask you that, but what if they ask you that? You want to clearly lay out in the first paragraph, this is what is World War II, and I'm going to be talking about these three different causes. And then in your paragraphs, you have it very clearly laid out. This is your point. These are my pieces of evidences, and this is my analysis. You want it to be very clear, so that the marker can literally just go down your paper and just check, 15 out of 15. Gitu. Jadi a big mistake I see people doing is that they try to be creative, or they try to like basically plantong bullshit, right? And they're wasting time, they're wasting energy, and like they're not achieving any marks from that. Gitu. Oke, jadi correct me if I'm wrong. Jadi tipsnya adalah, jadi itu banyak writing ya berarti ya kalau. Oh iya. Kalau humanities mah itu a race against time to write as much as possible. Oke, kalau humanities itu pasti banyak writing ya. Dan kalau writing itu berarti yang penting adalah structure ya. Biar markernya juga gampang lihatnya ya. Betul. Oke, kalau misal itu kan tadi dari sisi tips untuk kalau ambil pelajaran yang humanities. Nah, kalau ambil pelajaran yang kayak sciences gitu, kamu ada tips nggak untuk teman-teman yang lagi ambil ujiannya atau mempersiapkan untuk ujian IB? Kalau saya sih, what I did was I just memorized the textbook. Oke.
to the point where like I can literally remember like page 54, this is what's on it. Okay. Gitu. That's what I did. Because actually this applies to more than just sciences. But the IB or like any high school level subject is all about memorizing the syllabus. Okay. So you want to like if you want to achieve 45 out of 45, you want to get to the point where you could answer every single possible question that could come up. Because like there's only so many possible questions that can come up in the IB exam. So please go to resources such as like the IB subreddit, which you can find online. Um, you can please also go to like IBO past papers Okay. so that you can see what's come up in the past Okay. in order to practice. And then please go to your current year syllabus and like go down like one by one each point. Like, okay, I know this point, I know this point until the very end. Okay. Gitu. Now, if you don't have time to do that, because I definitely did not have time to do that for every exam, you want to gamble. Okay. You want to like see what's like you want to like see like, okay, this is a huge topic, they're probably going to ask about it. I'm going to memorize this as hard as I possibly can. There's this much smaller topic. While they may ask about it, is it worth my time and investment to study this when I could be perfecting this piece of knowledge? Okay. So Jadi prepare ya, benar-benar prepare ahead. Kalau aku dengar tadi you're going through kayak past year papers berarti ya, PYP gitu. yeah. Dan itu tuh biasanya emang kayak teman-teman aja kalau misalnya teman-teman punya pengalaman untuk persiapan ujian negara itu kan ada buku-buku yang dijual di toko-toko buku tuh kayak kertas-kertas ujian nasional zaman-zaman dulu. Nah, itu biasanya Yeah. ada kayak trennya gitu ya. Oke, soal yang Yeah. model kayak gini nih biasanya nih favorit nih selalu keluar nih yang kayak gini nih jarang. Nah, itu kalau kita asah terus, kita bisa tahu dan kayak tadi kamu bilang, jadi kamu bisa gamble karena kamu berani gamble itu karena kamu tahu trennya itu seperti apa ya. Dan itu karena prepare ahead, going through past year papers, jadi tahu trennya juga. Jadi kuncinya adalah prepare ya, prepare ahead ya. Nah, Prepare smart. prepare smart. Betul Yeah. sekali. Karena time-nya limited ya, and you have to do a lot of things. Oke. Okay. Jangan belajar yang enggak. Belajar yang pasti that will help you. Oke. Okay. Study smart ya berarti ya. Yeah. I had a lot of friends who studied for like 20 hours a day. But then a lot of what they studied was like useless content. Oke. Okay. Yeah. You want to study like things which are actually useful. Oke, setuju banget sih. Study smart ya. Study hard boleh, tapi study smart juga. Oke, jadi not wasting time. Oke, jadi kita pertanyaan berikutnya lagi. Oke, itu sudah dijawab. Apakah ada sekolah IB menerima private candidates? Nah, ini ada nggak? Sekolah kamu sendiri terima nggak anak-anak yang kalau misalnya masih penasaran nih, bisa nggak sih kalau aku ambil private, aku kayak ambil ujian IB di sekolahmu gitu. Bisa nggak? Do you know kayak bisa atau nggak? I don't know, but I don't think so. Okay. And also, once again, like I strongly discourage people from taking the IB. Yep. If you don't have to. Oke, berarti sepengetahuannya nggak tahu ya dan nggak direkomendasi juga. Mungkin teman-teman bisa cek juga di internet apakah is it available dan kira-kira teman-teman bisa timbang-timbang juga worth it atau enggak. Oke. Nah, ini nih. Waktu itu sebelumnya tanya dulu nih, waktu kamu apply buat gini, masuk ke University of Oxford aja tuh udah susah. Terus dapat scholarship lagi tuh juga tantangan berikutnya. Nah, waktu masuk ke waktu apply ke University of Oxford, itu kamu apakah ada disuruh tulis personal statement nggak? So, I guess now would be a good time to talk about the UCAS application process. Okay. So if you're applying to the UK, they have their own website or portal. It's called UCAS, UCAS. Yep. Ya, itu untuk apply ke universitas yang di UK. So you apply to every single university there through this website. Once you're inside this website, you fill in your details and you pick the universities that you want to apply to. Now, as well as putting in all your academic details such as your score, your school,
things like that. There's a step in which you need to write a personal statement, which is, correct me if I'm wrong, I think it's 4,000 characters, not words. So that amounts to about, depending on like the words you use, 400 to 500 words. Mm-hmm. So Nah, tips for the personal statement. ya tips for the personal statement itu yang pertanyaan aku berikutnya. So, okay, I guess the first thing to understand is the personal statement is actually not that important. Okay. Like, of course, like you want, if you're applying to Oxford and you've already got the grades, you want this to be perfect as well, yeah. And I suppose my tips for this, first is not to stress too much about it, right? Because at the end of the day, when I was at Oxford, they didn't even mention my personal statement, and I don't think it was like important at all. But you want to get this right? So the first thing you want to do is have a clear structure. As with everything in high school, you want to have a clear structure. I know a lot of people can't really write that well. Like, no, this is not an insult. I just know that, like, at a high school level, and especially because, like, you've got to be thinking about who's reading these personal statements, right? It's not like in the US where admissions people are reading the personal statements. In the UK, it's professors who are reading these at these personal statements. They want to see, like, that that you're like deserve. They want to see like who they want to teach. Gitu loh. Ya kan? And so you got to be careful that in this personal statement, you're not teaching the professor about their own subject. Okay. For example, like I'll talk about it from my perspective, like law, right? So a structure that I would recommend is to take like maybe 4 paragraphs. The first paragraph, you talk about your understanding of the subject you're applying to and why you want to apply to it. The second paragraph is about what what academic things you're currently doing that relate to this subject. The third paragraph is about extracurriculars, awards that you've achieved about that show that you are able to do the subject well. And the fourth paragraph is about like miscellaneous, like, oh, I was in a sports team, blah, blah, blah. This is the shortest paragraph. This is just to show that you're more than just like a bookworm, right? So in the first paragraph, you want to make sure that you're not. So I decided to talk about like a portion of law that I was interested in. I call it the rule of law. Yeah, itu kayak equality in law, no corruption, blah blah blah. But you want to make sure that you're not like that you're not teaching the professor about law. You're just showing them that you understand law, right? Jangan sotoy ya berarti ya. Yeah, and then if you're mentioning like any books, because there are a lot of guys that mention like, oh, you should read a book. And I started off my personal statement with a quote from an Oxford professor. So you want to make sure that you've actually read the book. Yep. Because there's actually, to show that you actually understand what you're talking about. And also like it'll be relevant for like the interview process, which I'm sure we'll talk about later. Okay, and aside from that, in these other 3 points, which you're like showing evidence for why you are good at the subject or why you will be good at the subject, you need to make sure to show more than you tell. So for example, it's one thing to say that I take English and therefore I will be a good lawyer. It's a different thing to say that I took English, which helped improve my essay skills, my speaking skills, my argumentation skills, which shows that I will be a good candidate for the subject. Yeah. That's really different, Gun. So you want to show rather than tell that you will be good for the subject. And for example, let's say that like I took debate, right? Debate, and I said like, oh, I'm a champion of this debate, which shows that I have these skills, which shows that I'm a very good candidate for this subject. Mm-hmm. Okay, jadi structure lagi ya, baik-baik lagi tuh kalau nulis emang yang paling penting, salah satu yang paling penting adalah structure and be clear, dan sekali lagi ingat yang baca itu adalah orang-orang calon-calon guru kita, calon-calon profesor kita. They know what they're doing, so don't tell them, kayak don't lecture them. Dan kembali lagi adalah jujur aja ya nulisnya ya, and to show but not to tell ya. Betul, aku setuju banget itu.
Nah, tadi kamu ada mention tentang interview. Nah, jadi kamu waktu prosesnya itu, oke, yang UCAS itu kan personal statement. Tadi kamu juga mention it's not that very very important. Tapi mungkin interviewnya ini, apakah ini poin yang proses yang kamu pikir ini lebih penting dan ini sangat determines kayak kamu keterima atau enggak. Jadi interview ini. So in Oxford, so UCAS is for UK universities in general. It's for all UK universities. But Yeah. Oxford and Cambridge have their own processes as an addition to this. Jadi kalau Oxford ada entrance exam sama interview. Oke, boleh tolong mungkin kasih tahu satu-satu ini entrance exam ini apa, tipsnya gimana, terus interview juga bagaimana, Oke. pengalamannya. Jadi biasanya tuh kalau Oxford sama Cambridge minta application UCAS-nya disubmit lebih pagi. Oke. Jadi kan biasanya kan kalau nggak salah untuk universitas lain di UK, UCAS diminta paling lambat kayak Januari gitulah. Tapi kalau Oxford mintanya Oktober. Oke. Mhm, Jadi lebih pagi ya. And as well as this, they also ask for you to complete an entrance exam Oke. test. Kalau So the test will ini apa aja nih? jadi tesnya bakal beda-beda sih tergantung subjeknya. Oke. So for law, I had to take the I had to take the LNAT, which is like the national law test, aptitude test in the UK. And the way I took it electronically in a testing center di Rasuna Said. Oke. Mhm. Jadi di Indonesia ya tesnya ya. Jadi teman-teman nggak usah tesnya itu ke UK itu nggak. Berarti entrance exam-nya ini cuma satu pelajaran dan itu yang selini dengan jurusan yang mau diambil. Oke, Uh, for law sih emang beda banget sih daripada subjek lain. You take this test on the computer. Kalau nggak salah untuk subjek lain ada kayak namanya TSA Thinking Skills Assessment. oke. Yang itu you have to take it in a testing center juga, tapi they send you the test by mail. Oh, And then you have to have like a video of you doing it to prove that you're not cheating gitu. oke. Jadi, Now, I'm extremely unclear for this. So oke. I'm not the best source for this. Oke. Jadi, pada dasarnya adalah teman-teman untuk masuk University of Oxford ini ada entrance exam ya. Dan entrance And exam. you have to take it before you submit your UCAS. Oke, jadi ini ambilnya itu sebelum submit UCAS ya. Kalau UCAS ini berarti kita udah pass entrance exam-nya, baru kita ambil UCAS. You don't know your score. Oke. Pokoknya prosesnya gitu ya teman-teman ya. Jadi kita entrance exam dulu, baru urus UCAS. Berarti gini, coba dari awalnya itu adalah apply dulu ke Oxford. Correct me if I'm wrong ya. Apply dulu ke Oxford University, kumpul-kumpul. Well, for me it was different. For me it's ambil tesnya dulu baru apply. Oh, oke. Jadi pas saya lagi apply Oktober. Oke. Kalau nggak salah Oktober 10 saya ambil LNAT, Oktober 15 saya submit UCAS-nya. Oke. But of course ini bakal berbeda depending on your subject. So please check the faculty page online. They Oke. will have the full details on what you need. Oke, jadi setiap fakultas, setiap jurusan tuh punya kebijakan yang berbeda-beda. Tapi untuk Kevin sendiri yang ambil hukum, jalur yang Kevin ambil adalah, oke, ambil entrance exam dulu, baru apply UCAS, habis itu bagaimana? Habis itu tunggu Habis itu untuk email tunggu, dari Oxford. oke, tunggu dapat offer letter atau enggak? Tunggu untuk an offer for interview. Oh, tunggu habis itu, habis submit UCAS, terus habis itu ada November buat gitu kan. interview. Yeah, around November, you'll get an email, or like you might not get an email, but if you get an email asking you to interview, then you can interview. Berarti itu kalau itu berarti udah ada kayak udah ada lampu kuning nih hampir keterima nih ya. Oke, jadi itu jarak sekitar sebulan ya dari UCAS itu ke penerimaan undangan interview.
different colleges will have different Okay. time spans. For my college, it was quite early, so it's quite lucky for me. I Oke. know some colleges tuh bener-bener pas-pasan banget, like the week before baru dikasih tahu. Oke, jadi berarti keep yourself updated dengan update-update dari fakultas-fakultas di universitas yang diinginkan ya, atau di college yang diinginkan untuk jurusannya. Nah, Yeah. untuk interview ini sangat menarik banget nih, karena aku sendiri waktu S1 juga nggak ada interview. Kayaknya ini sangat 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 tidak biasa ya untuk teman-teman di Indonesia. Buat aku sendiri juga ini nggak biasa banget. Nah, mungkin Kevin bisa kasih pengalamannya waktu interview ini bagaimana dan tipsnya seperti apa. Okay. So, okay. Jadi sebelum interview kan, your scores, your entrance exam, and your UCAS application itu yang paling penting kan. Oke, yap, Habis interview itu udah dilupakan. Yang paling yang important itu interview. oke. Mhm. Nah, Nah, interviewnya ini bagaimana nih? interviewnya itu basically um, kayak tes oral. Oke, Kayak um, you have the choice of doing it either through Skype oke, or by there in person. I guess now kalau sekarang karena corona, everyone will do it over Skype ya. oke, Yeah. So I guess you do it over Skype, and you either have one or two interviews. And ini interviewnya akan dengan professor, oke, a professor of your subject in the college. Oh yeah, I forgot to mention in the U.S. application for Oxford, you can pick which college you apply to within Oxford itself. Do oke, research on that. Like that's like a bit less important than this. yap, Okay, so you interview with the professors, right? And the professor will usually email you a question sheet with a question about your subject. For example, for me, um, they gave me a case, like a really long legal case, and then 8 questions at the back. They gave me like around 20 minutes to prepare, to read and to like understand it. And then when you do the interview, they ask you about it. oke. Biasanya, uh-huh. Jadi kenapa? Biasanya kenapa? So biasanya these interviews are less about whether or not you can answer the questions, but more to show that you can think. Oke, jadi lebih ngasah critical thinking ya yang pengen dilihat Iya, ya. karena kan pertanyaan akan tentang subjek-subjek yang you will study in the university, and so you're not expected to like know about it kan. Iya. Tapi you need to show like that you can think through it. So like one of my tips for the interview is to think out loud. So for example, let's say you're thinking through a legal problem. You'd say like, oh, you literally say like what you're thinking, like, oh, I think that because of this, this legal principle should apply. Gitu. Don't just stay Oke. silent. Because the professors juga bakal, if they hear something and they're interested in, oh, why do you think that? Or, oh, that's not quite right. Gitu. And then they'll work together with you in order to reach the answer. Gitu. Of Oke. course, if you know the answer, that's great also, right? Ya. Mm-hmm. Jadi lebih kayak discussion ya. Dia mau lihat kita Yeah. ini mau mikir atau enggak gitu ya. Bisa mikir atau enggak. Dan itu Yeah. pertanyaan-pertanyaannya itu teman-teman berarti correct me if I'm wrong ya. Berarti pertanyaannya itu dikasih dulu sebelum interview, dikasih waktu untuk Yeah. dibaca. Jadi kalau kamu Mm-hmm. sendiri yang lo ini contohnya Kevin ini dia dikasih case study, ada 8 pertanyaan di belakangnya. Nah, itu dikasih waktu 20 menit untuk mikir dulu. Terus untuk berdiskusi ya, lebih kayak diskusi ya jadinya ya. Karena kan emang kamu belum tahu tentang hukumnya itu seperti apa, belum terlalu tahu lah karena belum belajar kan. Jadi they don't really expect you to know everything, tapi they expect you to think through it ya. Yeah. So Betul. not exactly a discussion either. It's literally like you're answering a question gitu. Ya, ya jawab. Tapi the difference is that they can interrupt you gitu Jadi as you're berarti answering it. berarti gini ya, berarti Kevin kita nggak perlu takut kalau jawaban kita itu salah ya. Oh ya, jangan takut. Oke. Like just keep going gitu loh. Oke. Yeah. Kuncinya adalah kita mau berpikir, kita kasih pendapat kita gitu ya, kita kasih jawaban kita dan jangan takut untuk salah ya. Karena nanti akan setelah itu akan seperti diskusi ya berarti ya kayak bersama dengan profesor tersebut ya. Yeah.
Oke. Terus juga profesor itu they want you to get in juga. So they're gonna help like a little bit help you out Oh, that's really nice. during the interview process. Oke. Yeah, like of course it's like very rigorous and they cut off lots of students, right? They also like really want to see like who they want to teach gitu kan. Oke. Picking their students. Mhm. Oke, jadi jangan takut ya teman-temannya, jangan takut salah, tapi mungkin juga teman-teman harus sopan juga ya, berarti ya, karena itu mungkin profesor yang akan Yeah. ngetes kalian, betul ya? Mhm. Oke, pertanyaan berikutnya. Oke, ini sudah. Nah, ini ada yang nanya seperti ini, kurang jelas sih sebenarnya. Tantangan terberat. Mungkin kalau aku boleh yang nanya adalah tantangan terberat selama perjalanan aplikasi untuk sampai dapet nih Rich Scholarship ini, tantangan di bagian mana nih yang kamu rasa, aduh ini berat banget nih gitu. Yang paling sulit sekali. Mungkin yang saya ingat yang paling itu so I mentioned before that I applied for Jardines, right? Yap. And I got rejected on Jardines on Christmas Day or Christmas Eve. I got the email, and I was in church. I was like, I remember that being a very dark day for me. But I guess like the actual like real most difficult part of process was when I was interviewing at Oxford, because that year I decided to go to Oxford in order to like find out whether or not I really wanted to go to Oxford. Yep. Okay. So I was in Oxford for the interview, and while interviewing, I still had essays to submit to school. So I Oh, had to like prepare for the interview while doing schoolwork. It was like oke. extremely stressful for me. Oke, Mm-hmm. jadi oh, wah, mixed feelings banget ya. Dapat rejectionnya pas Christmas, on Christmas Day, terus lagi pas di gereja juga, terus pas interview juga di sana. Oh, kamu interviewnya berarti on the spot ya, berarti ya di sana ya gitu ya, di Oxford. Iya, Dan saya pikir kamu gitu ya. lagi sambil ngerjain schoolwork. Berarti buat teman-teman semua, Iya, karena jangan. kan harus bolos sekolah. Oh, oke oke. Berarti teman-teman Iya, semuanya kalau yang punya impian untuk sekolah di luar negeri, apalagi untuk sekolah di Oxford, dan mungkin udah terima rejection juga dari beberapa sekolah atau mungkin dari beberapa scholarship, jangan putus harapan ya berarti ya. iya, keep trying, ya. Mhm. Oke, terus mencoba terus dan cari terus scholarship lain, karena ternyata aku juga baru tahu loh, scholarship itu ada banyak macamnya. Kayak dari Oxford Hmm, sendiri ada kayak yang kamu dapat ini Rich Scholarship, terus ada lagi Jardine, ada lagi Clarendon, ada lagi iya. misalnya LPDP dari Indonesia, dan masih banyak lagi, aku Hmm, percaya pasti masih banyak lagi ya. Nah, mhm. tadi ini oke. Nah ini Saya sih pertanyaan. pas kemarin nggak tahu tentang LPDP, nggak pikir LPDP itu bisa untuk Oxford. Jadi seharusnya saya juga apply untuk itu, tapi saya nggak kepikir pas waktu itu. Ya, tapi nggak apa, berarti kuota yang LPDP itu jadi buat temen yang lain. Iya. Ya, betul sekali. Mhm. Nah, ini ada yang pertanyaan juga, bagaimana cara memantapkan diri bahwa bisa diterima? Apakah masuk Oxford harus punya banyak prestasi? Nah, mungkin aku perbaikin pertanyaan yang pertama. Mungkin bagaimana kamu bisa bangun kayak kepercayaan diri, oke, kamu apalagi udah ketolak kan yang di Jardine. Nah, setelah itu gimana kamu bangun confidence lagi supaya, oke, aku pasti keterima di Rich Scholarship ini. Atau kamu tuh ada apply scholarship lainnya selain Rich Scholarship mungkin? Oke, jadi menurut saya jangan pikirin scholarship-nya dulu. Oke, Pikirin masuk ke Oxford-nya dulu, itu yang paling susah. oke, Karena you need to get in first to get the scholarship. And I would argue itu yang paling susah. Kan oke, masuk Oxford itu paling susah dapat passing the interview, getting the grades. So don't betul. think about the scholarship like until you've applied and Oke, like actually gotten in. Of course, no. Of course, like you want to like research as well, right? Because for Jardines, for example, you need to apply together along the time that you apply for the oh, like to get into Oxford. oke, But like put in like most of your efforts into getting into the university. Karena itu yang paling susah. oke. Oke, Mhm. jadi baik-baik lagi teman-teman harus lihat
tadi aku highlight sedikit tentang yang Jardine itu harus apply-nya barengan ya, berarti ya, semacam Kalau hampir. nggak salah, itu setiap tahun ganti itunya. Oke, nah itu harus dicek lagi ya teman-teman ya, dicek lagi dan mungkin sebelum ngecek bisa nonton video PPI Oxford tentang Jardine Scholarship. Nah, baik-baik lagi itu harus do your own research lagi dan juga harus apa tadi namanya what did you mention a while ago? You need to worry Oke, about getting into the university benar-benar. first. Oke, jadi Yeah. beasiswa itu biasanya diberikan kalau kamu tuh udah keterima dulu di universitas yang Iya. diinginkan ya. Jadi fokusnya itu harus keterima dulu di universitas tersebut. Mungkin baru abis itu plan untuk Yeah. scholarship-nya. Nah, Mhm. pertanyaan berikutnya adalah, nah, apakah masuk University of Oxford ini harus punya banyak prestasi? Jadi trennya sih untuk UK, maksudnya prestasi itu kayak Misalnya menang kejuaraan, extracurricular gitu ya. iya, misalnya menang kejuaraan Uh-huh. apa, atau ada ikut lomba apa? Jadi yang dari saya lihat, biasanya sih untuk UK prestasi nggak sepenting yang untuk kayak US. Kan US kan penting banget kan, apa dapat banyak you've done so many different extracurriculars. Yep. Tapi untuk UK yang paling penting itu adalah nilai. Oke, Mhm. Nomor satu adalah nilai. Kalau oke. ada prestasi ya oke Tambahan juga, it aja helps, ya itu ya, tapi tambahan. bukan yang Tapi utama ya. the thing that they will look at like because like ada banyak uni yang lihat nilai terus cut off gitu. Jadi Oke. kalau nilainya nggak capai, like let's say maybe for Oxford, if you're not like 40 and above for IB, they're not gonna consider you. Oh, Nggak bakal dilihat, langsung dibuang application-nya. oke. Berarti yang terpenting itu adalah kalau untuk University of Oxford adalah atau in general di UK In the UK adalah in general, nilai. nilainya ya, bukan segudang prestasi. Oke, ikut kejuaraan ini, kejuaraan itu, ekstrakurikuler ini, ekstrakurikuler itu, Mhm. bukan ya. Berarti nilai ya. Dan kalau kalau boleh tahu nih, kalau untuk IB itu nilainya itu standarnya berapa ya? Misalnya berapa out of 45 gitu. Maksudnya standar atau apa ya? Misalnya yang tadi kan kamu bilang kan misalnya kalau misalnya di bawah 40 lah udah pasti mungkin nggak dilihat kali di Oxford University. Atau kamu ada tahu mungkin? Jadi di website-nya Oxford, mereka akan minta untuk law, saya ingatnya 38. Oke. Tapi Untuk harus IB ini ya? tapi kalau IB yang biasanya di-consider nilai bagus itu 40 ke atas. Oke. Terus kan harus ingat yang apply ke Oxford tuh adalah semua orang yang dapat nilainya ya rata-rata segitulah. Iya. Saya ingat pas lagi interview, pas saya di situ, semua orang itu skornya gila-gila kayak 44, 43 gitu. Oke. So your competition is intense. So you want to get your scores as high as possible. Oke, berarti kalau untuk IB itu kalau bisa berarti di atas 40 ya? Iya. Oke, kalau Karena also menurut saya kalau udah dapat 40, lebih tinggi dari 40 tuh kayak based on luck juga sih. oke. Oke, Hoki-hokian lah. berarti untuk IB itu 40 out of 45 ya kalau bisa ya di atas 40 ya. Mhm. Oke, untuk pertanyaan berikutnya tadi ini udah. Berarti untuk jurusannya semua jurusan Rich Scholarship itu bisa. Nah, Mhm. per tahun itu 2, orang Indonesia berapa? Nah, Oh, dan tadi kan juga tanya tentang gimana how do you build your confidence kan. yap, Menurut saya tuh taking extracurriculars harusnya jangan dipikir tentang dapat prestasi, pikirnya untuk building your own confidence juga. Jadi contoh kan saya debate kan, saya ambil debate, and that really helped me to build the confidence for the interview because it's very similar. You're talking, you're proving your points. Maybe like for example kalau apply-nya untuk matematika, terus masuk Olimpiad, it will really help you for when you're in the interview and they give you a really difficult math problem. Gitu. oke, berarti bener banget nih, aku setuju banget. Jadi kita juga kalau sekarang ini itu lebih kayak hobi ya. Biasanya kita hobinya apa, biasanya kita Iya. ambil jurusannya juga apa gitu ya. Nah, Mhm. biasanya itu dibuat selini biar itu juga membangun skill kita dan juga soft, bukan cuman hard ini
skill doang, tapi juga soft skill kita juga dibangun untuk mempersiapkan diri untuk mengambil jurusan tersebut. Terus ini ya pertanyaannya, support apa ya selain financial support yang diberikan oleh Rich Scholarship? Misalnya dikasihnya Jadi apa dapat aja? apa gitu ya? Iya, betul. Dapat apa? Oke. Jadi dapatnya ini, dapatnya fully paid tuition Oke. for however long your degree is. You get fully paid dorm Oke. asrama for Oke. however long your Tapi your dormnya ini, sorry dikat. Jadi dormnya ini yang diberikan oleh Oxford University ya? ya, Oke. asramanya ya di Oxfordnya. Yap. Oke. Selain itu dapat satu tiket pesawat. Halo. Halo. Oke. Ini agak sedikit Tadi kepotong. nggak kedengeran ya? Iya. Jadi dapat Oke. tadi kepotong di bagian tiket, satu tiket apa? Satu tiket pesawat bolak-balik setiap tahun. Oke. Mhm. Berarti ini kamu dibayarin full sampai lulus ya? Ya. Oke, dan Terus juga dapat uang saku. oke. Udah Mhm. dibayar fully paid tuition, terus juga dorm juga dibayarin, dan tiket Pesawat pulang pergi setiap tahunnya sekali ya? Setahun sekali sekali ya. ya? Oke. Mhm. Terus juga ini, pertanyaannya tadi adalah, um, setelah dapat, apakah itu ada requirement tertentu kayak misalnya, oke, GPA kamu harus segini setiap semester atau requirement apa? Atau misalnya, oke, kamu kalau udah lulus kamu nggak boleh pulang langsung ke Indonesia, kamu harus mengabdi dulu misalnya di Oxford University atau di UK in general kayak berapa tahun kamu harus di UK dulu atau bagaimana? Oke, jadi pertama skornya di kontrak. Saya ingat di kontrak scholarship-nya tulisnya gini, you must achieve a satisfactory score. Nah, Oke. apa tuh satisfactory? Nggak tahu. Ya. Tapi saya tuh paling penting you pass lah gitu. Oke. Hmm. So nggak begitu susah sih. Oke. Pokoknya kayak just work hard, don't fail. Oke. Make it Hmm. worth it ya, karena itu that's a lot of money yang Ya dikasih. kan juga pikirin tuh kayak it's like your job, you're getting paid to study at Betul. Oxford. Yeah. Um, Actually, okay. So on the other point, when you're applying, something that they mention is that they really want you to go back to where you came from. Oh, that's very nice. Okay. So um, they'll they don't have any. There's no extra requirements. You're not tied to anything. Oke. Oke, Mhm. ini bagus banget nih. Jadi teman-teman, jadi scholarship ini udah kasih semuanya, bahkan sampai tiket pesawat pun juga diberikan setahun sekali untuk pulang pergi ke negara asal. Dan juga Mhm. teman-teman ini, as long as you don't fail ya, kalau bisa don't fail, teman-teman ingat ya, don't fail. Dan Yeah. lagi juga nggak ada kayak nggak ada kontrak kerja, misalnya harus kerja di University of Oxford atau di Inggris, malah disarankan untuk kembali ke tanah air untuk mengabdi berarti ya, dengan ilmu yang sudah diberikan ya. Wah, ini luar biasa sekali sih menurut saya. Terus Mungkin juga ada apa? Jadi kan di Oxford ada program yang kayak gini. Jadi kalau dapat skornya bagus, oke. you get a prize, dapat uang scholarship di yang itu. So if you do get a prize, you have to give it back to the university. Oh, jadi gimana kalau misalnya kamu ikut lomba gitu misalnya, terus dapat hadiah? Bukan lomba. Jadi kalau di Oke. Oxford, like ujiannya ada prize kalau dapat skornya bagus. Oh, begitu. Jadi kalau Yeah. apa nih, nilainya terbaik di kelas ataukah Iya, distinction atau apa? Oh, terbaik di kelas gitu ya? ada banyak lah. Oke, contohnya coba. Misalnya contohnya terbaik di kelas dapat 300 pound. Oh, Itu nah, uangnya harus kasih balik ke universitinya.
Oke, jadi mungkin itu aja kali ya yang diminta ya. Cuma itu Sebenarnya aja, iya. nggak diminta apa ya, which is ya fair lah ya, karena udah dibayarin semuanya. Cuman hal-hal Iya, kecil seperti itu aja dibalikin ke kampus. Mungkin untuk funding untuk teman-teman yang lainnya lagi ya. iya. Betul sekali. Nah, mungkin Kevin yang terakhir ada kasih tips apa buat teman-teman yang lagi berjuang sekarang ini, yang entah lagi berjuang sekolahnya lagi online di rumah, lagi losing motivation, atau yang lagi mau apply ke luar negeri, atau yang lagi persiapan mau ke Oxford. Mungkin Kevin ada mau kasih tips apa atau mau kasih wejangan apa nih buat teman-teman? Menurut saya sih, it's never too late to start, except if you're already in your last year of Oke, high school. But it's never too, like, saya sendiri nggak kepikir mau ke Oxford sampai tahun 2018 Agustus. Nggak kepikir mau ke Oxford. Sebenarnya sebelumnya saya udah pikir, nggak mau ke Oxford lah. Nggak mau coba, pasti nggak dapet. oke, Tapi pas Agustus saya udah ngomong sama temen, ngomong sama mama papa. Ya udah, mau coba ambil entrance exam, ambil apa-apa gitu. So it's never too late to like start and like begin working hard. Tapi juga harus tahu, ya harus kerja keras and harus cari tahu sendiri. Because a lot of the great things that you can get are not easily available. Like it's not right there in front of you. If it was right there in front of you, everybody would be applying for it, and it would be impossible to get. So actually, like in my opinion, like apply to reach, but also find something else. Because I bet now, for example, Jardines, I know like for Jardines, a lot of people are applying to Jardines now, and it's really difficult to get. Contoh me, I didn't get it. So apply to everything you can, and then try to find something else yang lebih obscure lagi yang mungkin bisa dapat. Look for alternative funding sources. oke. Terus juga, no, it's not the end of the world if you don't get into Oxford. In the end, the university that you go to does not define who you are. It's like how you can make a name for yourself for wherever you go. Kadang-kadang being a big fish in a small pond is also a really good thing. Oke, berarti teman-teman don't lose hope, berarti coba terus dan ya don't lose hope, do your research, that is from my end as well. Do your research karena banyak banget scholarship yang available dan banyak banget yang teman-teman bisa lakuin, banyak banget alternatif yang masih ada. Oke, thank you so much ya Kevin untuk waktu yang udah diluangkan. Teman-teman semua terima kasih banyak juga yang udah nonton. Jangan lupa untuk follow Instagram PPI Oxford at ppi.oxford kalau tidak salah. Saya double check dulu ya biar tidak salah. Ya, ppi.oxford. Teman-teman stay tune terus karena kita akan terus adain sesi-sesi talk seperti ini. Teman-teman, kalau kami ada salah-salah kata, mohon maaf dan sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya. Bye-bye.